Halo pemirsa, apa kabar? Info Dunia kembali hadir dengan sejumlah informasi peristiwa unik dan menarik dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Luisa Yu, simak informasinya untuk Anda. Pemirsa, kita awali berita pertama karena sering terjadi kejahatan di New York dan mayoritas pelakunya menggunakan masker untuk menutup wajah dan menyembunyikan identitasnya. Maka otoritas setempat mengeluarkan larangan mengenakan masker di tempat umum. Dan tentu saja hal ini memicu banyak kontroversi, di mana sebagian warga setuju dengan kebijakan tersebut dengan alasan keamanan. Jutaan orang bergantung pada sistem kereta bawah tanah New York setiap harinya. Namun kejahatan kerap menjadi momok bagi para penggunanya. Berdasarkan laporan The New York Times, penyerangan dan pembunuhan meningkat angkanya sejak tahun 2019 di subway. Pelaku seringkali gunakan masker untuk samarkan identitas mereka. It gives people anonymity, and this anonymity actually increases their bravado to commit these crimes. They feel that, you know what, if I have a mask, it's going to be harder for them to catch me. Bulan Agustus 2024, Nassau County, sebuah kawasan satelit dari kota New York, sahkan larangan orang-orang untuk kenakan masker di muka umum. Well, there are numerous instances of where criminals were using masks to hide their identity. We had situations where they would go into stores and shoplift and commit other types of crimes. We have exceptions for a health need or a religious requirement, but other than that, there's no good reason to wear a mask out in public. Pakar hukum menyetujui kebijakan ini. Just as anti-masking laws were a tool against the KKK, they can be a tool against modern terrorists and criminals, whether it's Antifa, whether it's some of the right-wing militias that cover their faces, or whether it's just everyday criminals and looters. Aturan ini belum berlaku di kota New York, di mana pemakaian masker cukup lumrah, khususnya atas alasan kesehatan. Wacana ini ditentang oleh para aktivis yang khawatir kebijakan ini bisa masuk ke ranah hak privasi warganya. Anytime, the government dictates what a person can and cannot do in a public space and criminalizes the act of wearing a piece of apparel, there is a constitutional problem with that and raises a number of concerns about inappropriate government overreach into people's lives. Warga New York pun punya opini yang terbelah soal ini. I don't think there needs to be a ban on masks. I think people should get to choose what they want to do. Unless you have a medical reason to wear a mask, you shouldn't be wearing it at all. There are people that are using them to commit crimes, to hide their identity, and it's actually causing havoc in the city. Wacana ini merefleksikan benturan antara pengaturan keamanan dengan kebebasan personal di sistem kereta bawah tanah tersibuk di dunia. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Dua indikator utama laju inflasi di Amerika Serikat masing-masing menunjukkan penguatan kembali dengan kenaikan harga berbagai kebutuhan mulai dari pangan, energi hingga hunian. Kekhawatiran penguatan kembali inflasi ini meresahkan warga berpenghasilan pas-pasan yang kadang bahkan harus menjalani dua pekerjaan sekaligus. Di dekat Houston, negara bagian Texas, Tiana adalah ibu 3 anak yang berjuang keras memenuhi kebutuhan hidup di tengah tingginya laju inflasi. I work roughly between 75 and 80 hours a week. And it's a lot due to the fact that I'm a mother and I have to work just to provide for my children. Siang harinya, Tiana bekerja mengantar makanan di sebuah restoran siap saji. Sementara malamnya, ia bekerja sebagai pembersih transportasi umum. I have a second job just to stay on top of everything because my second job I get paid weekly. So with the bi-weekly, I'm still able to keep, little bills here, whatever needs to be paid. I can pay it off one check or I can pay it off another check and then still be able to do what I need to do for my kids. Dua indikator inflasi terakhir yang diterbitkan Biro Statistik Ketenagakerjaan di bawah Departemen Tenaga Kerja menunjukkan penguatan inflasi di Amerika Serikat, mengusik anggapan belakangan ini bahwa inflasi telah terkendali. Indeks harga produsen yang memantau harga di tingkat grosir menunjukkan peningkatan secara signifikan melebihi ekspektasi, yaitu ke angka 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara indeks harga konsumen juga menunjukkan penguatan ke angka 3% secara tahunan. Semuanya menjauhi target Bank Sentral AS atau Federal Reserve sebesar 2%. It marked the fourth consecutive month-over-month acceleration of inflation. So yes, you can get some seasonality with year-beginning price increases from businesses, but this was a pervasive increase across energy, food, transportation, services, just a host of things, and that's problematic for the Fed. Yang paling terdampak adalah warga berpenghasilan paling rendah, termasuk Tiana. There's a lot of misconceptions about who gets paid low wages, and one of the biggest one is that these are all high school kids earning that, and actually most of the low-wage workers, including fast food workers, are adults, and most of them are the main provider in their families and are supporting families. Bagi mereka, kenaikan upah tak sanggup mengejar peningkatan harga. It's important to also distinguish between the minimum wage and the living wage. And even though minimum wages have gone up in many states and localities, they're still not paying a living wage. What is a living wage? A living wage is a wage that allows workers to be self-sufficient and provide for their families. And so what does that mean? It means that you cannot make ends meet with your current job, and that usually forces people to have to look for a second job or maybe even a third job in order to make enough of a wage to provide for their families. Menurut Depnaker AS, sekitar 5% atau lebih dari 8,6 juta pekerja Amerika kini menjalani lebih dari satu pekerjaan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Ya pemirsa, sejumlah perjanjian terkait energi dan pertahanan disepakati India dan Amerika Serikat. Dalam kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke Gedung Putih, namun pertemuan keduanya dibayang-bayang ancaman penerapan tarif timbal balik yang diluncurkan oleh Trump sesaat sebelum pertemuan. Pelukan hangat Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri India Narendra Modi membuka pertemuan kedua kepala negara Kamis waktu Washington. Trump umumkan perjanjian energi, kerjasama antariksa, dan pertahanan, termasuk keikutsertaan India dalam program F-35 yang saat ini terbatas pada grup elit sekutu terdekat AS. The U.S.-India Compact for the 21st century is a historic initiative that will deepen every aspect of our partnership and our friendship. Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. Sementara Modi menekankan kerjasama di bidang energi, terutama reaktor nuklir modular kecil dan perjanjian pertahanan. Modi juga berkelakar bahwa slogan barunya, Make India Great Again, terinspirasi dari slogan kampanye Trump, Make America Great Again. जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं, यानी मागा प्लस मीगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी. Namun di hari yang sama, Trump menandatangani memo presiden terkait tarif timbal balik yang akan menyasar negara-negara yang dinilai merugikan AS. Defisit perdagangan AS dengan India terus melebar, meski AS jadi mitra dagang terbesar India pada tahun 2024. Pertemuan dibayangi ketegangan mengenai isu dedolarisasi dengan ancaman Donald Trump untuk berlakukan tarif 100% kepada negara-negara BRICS bila merealisasikan wacana beralih dari dolar. Analis menyebut India memainkan peran aktif di tengah meningkatnya ambisi Tiongkok, terutama dengan upaya terkini Modi untuk memperkuat pertahanan India. India plays a significant role along with Japan, Australia, and the U.S. In terms of thinking about building partners and allies across the Indo-Pacific. This was something that the first Trump administration really focused on. Hubungan kedua negara dalam pertaruhan penting, tapi New Delhi punya beban yang lebih besar. As President Trump kind of initiates a trade war against the world, India's got bigger stakes than a lot of countries do in that. And they need to make sure that the relations remain stable. If they want to talk about policy issues they can resolve, and try to make sure that things remain on an even keel, because this relationship, it's important for us, it's vital for India. Selain bertemu Trump, Modi juga bertemu dengan Elon Musk, miliarder yang kini berperan aktif dalam membentuk ulang struktur pemerintahan Amerika Serikat. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA.
Pemirsa, masa depan kehadiran militer Amerika Serikat di Suriah sedang dipertanyakan. Presiden Donald Trump menghadapi tuntutan yang saling bertentangan dari Turki dan Israel. Israel ingin Amerika Serikat terus mendukung pasukan Kurdi di Suriah dalam perang melawan kelompok ISIS, sementara Turki menentang strategi tersebut. Banyak 2.000 pasukan AS ditempatkan di wilayah Suriah untuk mendukung koalisi Arab Kurdi yang tergabung dalam pasukan Demokratik Suriah atau SDF dalam perang melawan militan ISIS. Ribuan militan ISIS ditahan di penjara SDF, tetapi masa depan kehadiran militer AS kini dipertanyakan. Trump is in a dilemma because he ran on this promise of America first, right? Get out of foreign entanglements, not commit US troops. But on the other hand, the dilemma for Trump is where if he was to pull back 2,000 troops or so from Syria, then you've got this major security threat or the potential of a security threat. Terkait keberadaannya di Suriah, Amerika Serikat menghadapi dua tuntutan berbeda dari sekutu-sekutunya di kawasan. Israel mendukung keberadaan Amerika Serikat dan dukungannya terhadap SDF, sementara Turki menganggap SDF sebagai afiliasi kelompok bersenjata Kurdi yang memberontak terhadap Ankara. Analis menilai kehadiran pasukan AS lah yang menghalangi tentara Turki menyeberang. The only thing that protect SDF until today is that the US umbrella. Time is of essence for SDF to get their act together and to join forces with Damascus and to fold their forces into the Syrian armed forces. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memiliki hubungan dekat dengan penguasa baru Suriah dan menuntut agar SDF dibubarkan atau menghadapi serangan dari Turki. Pemerintah Israel menyuarakan dukungan bagi SDF, mengingat resiko ancaman dari kelompok ISIS. Nobody wants to see the resurgence of the Islamic State, and I think in this respect, the US understands this is a small number of troops. They are effective, so why pull them out? Israel has voiced that it does want to see the West continuing supporting the Kurdish presence in northeast Syria, so there will be diplomatic efforts. Menteri Luar Negeri Israel baru-baru ini menegaskan pentingnya Kurdi Suriah sebagai sekutu Israel. We've seen increasing sort of moves by the Israeli government to essentially provide more formal and government support for non-state actors such as the Syrian Kurds, because they understand that, hitherto they've been entirely reliable in thwarting some of the major security concerns that the Israelis hold dear to their heart. Dukungan Turki bagi Hamas menjadi faktor yang ikut mempersulit pertimbangan pemerintahan AS. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Sinpo Dunia. Pemirsa, negara Pulau Seychelles di timur Afrika menjadi ajang persaingan kekuatan besar dengan Tiongkok yang bertahun-tahun membuat terobosan diplomatik. Sementara Amerika Serikat membuka kembali kedutaannya belum lama ini. Dan kedua negara ini berupaya berebut pengaruh di kepulauan strategis itu melalui pendekatan berbeda. Pulau-pulau di Seychelles tidak hanya memikat untuk berbulan madu, tapi sudah lama juga menarik perhatian negara-negara adidaya. We do notice that there are various powers, various countries wanting to, as you say, woo us. Seychelles has made the decision that there will never be a military base on its territory, a foreign military base. Posisi strategis kepulauan yang terletak di Samudra Hindia ini, di sebelah timur Afrika dan selatan negara-negara Teluk, telah menarik minat negara seperti Amerika Serikat, India, dan Tiongkok dari dulu hingga kini. Pada tahun 1963, saat Perang Dingin, Amerika Serikat membangun stasiun pelacakan di Pulau Utama Mahé untuk memantau satelit Rusia. Warga berusia 73 tahun, Paul Chow, masih ingat warga Amerika yang dulu ditempatkan di pulau itu. I was the head of the local island basketball team, and we used to play against the technicians at the tracking station. Kemudian pada tahun 90-an, beberapa tahun setelah runtuhnya Uni Soviet, Amerika Serikat menutup kedutaannya di sini dan menutup stasiun pelacakan sebulan kemudian. Hampir 3 dekade kemudian, pada saat persaingan Amerika dan Tiongkok memanas, Washington sekali lagi memberi perhatian pada Seychelles. The reopening of the embassy underscores the importance that the United States places on
the partnership that we have with Seychelles. Kedutaan Besar Tiongkok di Mahe menolak permintaan wawancara. Tapi selama bertahun-tahun Amerika tidak hadir, Tiongkok telah membuat keuntungan diplomatik di Seychelles. Tiongkok mengirim dokter, membangun rumah sakit, perumahan terjangkau, gedung parlemen dan pengadilan, semuanya gratis. Tiongkok juga menghadiahkan sebuah gedung baru untuk stasiun televisi milik negara. The difference is that China's support to Seychelles is tangible. You can see them. You don't see the support that the U.S. provides us. Rather than building buildings, we're building capacity. And wherever we can help to provide input and expertise, whether it is on drug trafficking or the legal system or police force, we're happy to do that. And that's where we see really making an investment. You're planting seeds for the future. It's again not the same thing as a building, but we believe that it's an even more important contribution to make. Tapi hal itu mungkin tidak cukup untuk menarik hati sebagian warga Seychelles. China helps the Seychelles a lot, so people generally have a very positive view of China. But whereas maybe the US, they left back in the 90s, so we don't really get in touch with Americans that much. Saat sejumlah warga khawatir negara mereka dipakai sebagai pion dalam permainan kekuatan geopolitik, posisi Presiden Wavel Ramkalawan jelas. Seychelles is not part of this. We will receive Chinese warships in port, Indian warships, European warships, US warships, because we are friends with everyone. Karena dilewati sekitar 60% pengiriman minyak dunia, Samudra Hindia adalah jalur perairan utama dan membuat Seychelles tetap menjadi perhatian para pesaing geopolitik seperti Tiongkok dan Amerika Serikat yang bersaing untuk mendapatkan pengaruh di kepulauan ini. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Hari Valentine selalu ditandai lonjakan pembelanjaan di Amerika Serikat. Dengan nilai total penjualan mencapai sekitar 27,5 miliar dolar. Menurut Federasi Retail Nasional, perayaan Valentine selama ini identik dengan percintaan. Tetapi menurut sebagian analis, banyak desakan untuk memperluasnya. Kesibukan ekstra tampak di Bandara Internasional Miami setiap Februari. Pesawat berdatangan dari Ekuador dan Kolombia membawa bunga untuk perayaan Valentine. We transport flowers all year round. But specifically in the Valentine season, we more than double our capacity because there's more than double demand. Menurut pantauan Federasi Retail Nasional, rangkaian bunga menjadi pembelanjaan terbesar kedua bagi konsumen Amerika Serikat untuk hadiah Valentine. Hadiah yang paling banyak dibeli adalah permen dan coklat. Selanjutnya konsumen memburu kartu ucapan, acara santap bersama, lalu perhiasan. The bulk of gifting will definitely be going towards significant others. But we're also seeing consumers, particularly younger consumers, also gifting more for friends, for coworkers, using this holiday as an opportunity to celebrate a lot of the other different relationships in their lives outside of just romantic love. Seperti di negara-negara lainnya, perayaan Valentine juga memicu pro dan kontra di Amerika Serikat. Survei menunjukkan tidak semua warga lajang ingin berpasangan. Bahkan angkanya menurut data dari Survey Center on American Life mencapai 41% warga dewasa lajang yang tak mencari hubungan serius. Menurut pakar pemasaran dari Clemson University, inilah yang membuka celah merayakan Valentine tanpa harus memfokuskan pada pasangan saja. It's also a day to celebrate romantic relationships, but let's not forget about the other women in your life. You know, maybe your grandmother, your mother, maybe you had a teacher, doesn't matter their gender, right? But I do want to think about, we could find a way to reposition this day. Hallmark has been doing this since 2000. We're going to try to reposition the day, not just as a day of love, romantic love, but let's make this a day of all types of love. Dengan reorientasi perayaan Valentine, pembelanjaan juga bisa diperluas. They're going to expand. This is a great thing. Instead of this just being a marketing day or opportunity traditionally for jewelers, for restaurants, for spas, for chocolatiers, I do see this as a business day for pet shops, right? For spas, for women to do days together, right? For
sport communities. Survei Federasi Retail Nasional menunjukkan hampir sepertiga konsumen membeli hadiah untuk teman mereka. Angka tertinggi sejak organisasi ini mulai menggelar surveinya. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, tidak semua anak bisa bermain dengan mainan konvensional. Para guru di sebuah sekolah di New York, Amerika Serikat memodifikasi mainan supaya lebih cocok untuk kebutuhan siswa penyandang disabilitas. Simak laporannya berikut ini. Boneka ini bergerak menggunakan baterai. Tapi seorang guru menambahkan sensor gerak memungkinkan orang untuk mengontrolnya dengan lambaian tangan. Jesse Simon adalah seorang terapis okupasi di International Academy of Hope atau I-Hope yang ada di New York. Simon memodifikasi boneka untuk siswa di sini yang semuanya alami cedera otak. A lot of them might have limited control over their bodies or, reduced muscle strength, and it might be difficult for them to participate using their hands. Tombol nyala boneka ini sulit diakses, tetapi dapat dihubungkan ke tombol atau sensor besar yang lebih mudah digunakan. Simon menggunakan pemutus baterai untuk menghubungkan tombol yang lebih mudah diakses. Anything that has like a circuit that we can interrupt, that's why we call it an interrupter, is like you put it in between like where the battery connects with the terminal, and that way you close the circuit when you hit the switch, which allows the circuit to flow through, giving the student a role in that process. Teknologi assistive seperti ini memberi pengalaman baru untuk anak-anak dengan disabilitas neurologis dan juga fisik. It's like the keys to the city. It allows them to do things they couldn't do before. It takes them out of the passenger seat and puts them in the driver's seat, and it gives them some control over their life and their ability to communicate and learn. Beberapa modifikasi bahkan tidak menggunakan teknologi tinggi seperti menambahkan pegangan yang lebih besar ke truk terkan ini. A lot of our students who grasping is a little bit harder, hooking a finger or hooking another body part just might be easier. Sekolah menerima sumbangan mainan yang dibeli di toko, yang hampir semuanya akan dimodifikasi dalam beberapa cara. Yang paling populer adalah mesin kentut yang disambungkan ulang dan dihubungkan ke saklar tombol yang lebih mudah diakses. They give our kids the one up on the adult, which they rarely have. So this is the one time where the kid can do something to the adult and like get them and be like, gotcha. Lelucon yang tampaknya sepele memberi siswa kekuatan untuk bermain. Menurut data Departemen Pendidikan Amerika Serikat, secara nasional, pada tahun ajaran 2022, jumlah siswa usia 3 sampai dengan 21 tahun yang memiliki disabilitas sebesar 7,5 juta orang. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Saya Louis Ayu, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.